요셉의 마지막 신앙 고백이 나옵니다. Si podemos ver el título, podemos ver la última confesión de fe de José. 여러분들은 하나님을 믿으면서 실질적인 고백이 있어야 되는 것입니다. Mientras que ustedes están viviendo, tienen que tener un tipo de fe en sus vidas. 신앙 고백이라는 뭐냐면 구원받았다라는 하나의 증거입니다. ¿Qué significa confesar? Que recibir la salvación de Dios. 여러분들이 하나님을 믿으면서 한 번도 신앙 고백을 안 했다면 우리는 생각을 해봐야 되는 것입니다. Si ustedes, mientras que estaban viviendo, no han hecho su confesión de fe, entonces tienen que hacerlo ya y pensarlo. 마지막 때에 많은 사람들이 많은 그 어려움을 당하고 있습니다. Últimamente mucha gente está enfrentando muchas dificultades. 지식도 하나님 없는 conocimiento가 많이 나오고 Y 있습니다. también hay muchos conocimientos en que dice que mucho conocimiento que no es necesario Dios. 또 대학에 가면은 높은 지식을 배우고 있습니다. Y también están en la universidad están aprendiendo muchos conocimientos altos. 그런데 하나님 없는 지식으로 다 배우고 있습니다. Pero están aprendiendo conocimiento sin Dios. 그래서 지식이 하나님을 못 믿게 하는 일들이 많이 있는 것입니다. Entonces el conocimiento en estos momentos está haciendo que no podemos conectarnos con Dios. 여러분들 태어나면서부터 예수 믿은 사람들이 많습니다. Hay mucha gente que desde que nacen creen en Dios. 부모가 하나님을 믿기 때문에 자녀도 하나님을 믿는 이런 축복이 있는 것입니다. Porque los padres creen en Dios, los hijos creen en Dios, entonces es un tipo de bendición. 근데 도중에 또 나이 먹어서 예수 믿는 사람들도 있습니다. Pero también en ocasiones especiales la gente de vejez también creen en Dios. 그래서 오늘 예배 드리면서 요셉의 신앙 고백을 보면서 은혜를 받아야 되겠습니다. Entonces viendo ahora mismo hay que ver la gracia y la respuesta a la confesión de fe de José. 사실 요셉은 절망 가운데 있었습니다. En realidad José estaba en medio de la desesperación. 사람이 절망 가운데 있으면 자신이 누구인지 무엇을 하고 있는지 모를 때가 굉장히 많습니다. Porque cuando una persona está en desesperación, a veces no sabe qué es lo que están haciendo. 요셉은 갑자기 노예로 팔려갔기 때문에 희망도 없고 미래도 없었습니다. Porque José repentinamente fue vendido como esclavo y por lo que no tenía esperanza ni futuro. 요셉이 노예 생활을 억지로 견뎠다면 더 많은 어려움이 왔을 것입니다. Pero si José hubiera soportado la vida de ser esclavo, él lo habría enfrentado muchas dificultades. 그런데 요셉은 하나님이 주시는 정확한 축복을 찾아낸 것입니다. Pero José, ¿qué hizo? Encontró la bendición exacta que Dios le dio. 여러분들도 마찬가지로 어려움이 왔을 때에 하나님의 축복을 찾아내는 것입니다. Es por eso lo mismo, cuando ustedes se enfrentan con dificultades, tienen que encontrar la bendición de Dios. 그래서 대부분 사람들은 절망이 오면 틀린 믿음을 가지게 되는 것입니다. Es por eso que la mayoría de las personas que cuando llega la desesperación adoptan una fe equivocada. 또 많은 사람들은 틀린 확신과 틀린 체험을 가지고 살아가고 있습니다. Y muchas personas que hacen viven con convicciones y experiencias muy equivocadas. 우리에게 절망이 왔을 때 어떻게 하나님의 축복을 찾아내야 Y 합니까? cuando nosotros nos encontramos, cuando nos llega la desesperación, ¿cómo podemos encontrar la bendición de Dios? 요셉으로 통해서 우리 한번 알아보자는 거죠. Podemos verlo a través de José. 요셉이 노예와 감옥에 갔을 때 조상에게 주셨던 언약을 찾아내고 붙잡았습니다. Cuando José fue vendido como esclavo y enviado a la cárcel, él encontró y se aferró al pacto que se había dado a sus antepasados. 그러니까 여러분들 부모들이 예수 믿고 자녀들에게 복음을 준다는 것은 굉장히 중요한 것입니다. Es muy importante que el evangelio que los padres le dan a sus hijos, que lo reciben, eso es muy importante. 여러분들이 부모가 예수 믿었다는 건요 자녀에게는 엄청난 축복이라는 거예요. El hecho de que los padres creen en Dios y han recibido el evangelio es una gran bendición a los hijos. 저 같은 경우에는 불신자 가정에서 태어났습니다. Yo nací en una familia incrédulo. 저희 어머님은 하나님을 안 믿었습니다. Mi madre no creía en Dios. 저희 아버님도 하나님 안 믿었습니다. Mi padre tampoco. 우리는 하나님을 아버지라고 고백하고 있습니다. Entonces ahora mismo estamos conversando que Dios es nuestro Padre. 그래서 저희 아버지가 항상 하는 소리가 너는 아버지가 둘이냐 이렇게 얘기하는 것도 있습니다. Pero entonces mi padre le decía que entonces él es tu padre, yo no yo. 전혀 이해를 못하는 거죠. Entonces nunca entendió. 그런 가운데 저는 예수를 믿었습니다. Pero en esa instancia yo creí en Dios. 핍박이 굉장히 많았습니다.
recibí muchas persecuciones. 어느 정도로 제가 생각했냐면 나는 이 집 아들이 아니야 이렇게 생각할 정도로 많았습니다. Hasta un punto que yo he pensado que yo no soy el hijo de esta casa. 그래서 여러분들이 예수를 믿고 신앙을 고백한다는 것은 굉장히 중요한 Es 것입니다. por eso que cuando ustedes creen en Dios y hacen su confesión de fe es muy importante. 요셉이 노예와 감옥에 갔을 때 조상에게 주었던 언약을 찾아내고 붙잡았습니다. Cuando José fue vendido como esclavo y enviado a la cárcel, él se aferró al pacto de sus antepasados. 에덴 동산에서 아담과 하와는 사단에게 잡히게 된 것입니다. En el jardín del Edén, Adán y Eva cayeron en las garras de Satanás. 이때 주신 하나님이 주신 언약이 뭐냐? 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다 라고 얘기합니다. Pero ¿qué fue el pacto que Dios dio? Génesis capítulo 3, versículo 15. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 이 뱀이라는 뜻은 사단을 상징하는 것입니다. ¿Qué significa la serpiente? Es la garra de Satanás. 그래서 여러분들이 지금 이 복음을 붙잡고 하나님 앞에 기도하는 거예요. Es por eso que ustedes deben aferrarse a este pacto y creer y orar a Dios. 앞으로 우리의 모든 문제를 해결하실 그리스도를 보내겠다고 약속하신 것입니다. También a todo a través, Dios hizo una promesa que todo a través de Cristo se cumplirá. 그리스도께서 사단의 권세를 꺾으신 것입니다. Que Cristo quebrantará el poder de Satanás. 이것이 나의 언약이 되어야 되는 Eso 것입니다. es mi pacto. 두 번째는 노아 홍수 사건이 나왔습니다. El segundo fue el evento, fue el diluvio de Noé. 방주 만들고 방주 안에 들어오면 구원받는다고 얘기했습니다. Si construyes una arca y entras en ella, serás salvo. 여기서 뭐라 그랬어요? 방주 만들어라 라고. Que dijo, construye el arca, 까윷고 만들면 안 된다는 거예요. no cayuco. 방주 만들어서 네가 후대를 살릴 것이다 라고 얘기한 것입니다. Construye el arca y tus generaciones serán salvadas. 하나님은 노아에게 너를 위하여 방주를 만들고 후손을 위하여 방주 만들어라 말씀하셨어요. Dios le dijo a Noé, haz una arca para ti y para tus descendientes. 생명을 보존하기 위해서 방주 만들어라고 얘기한 것입니다. Le dijo, construye el arca para preservar la vida. 그러니까 신앙 고백은 중요한 답이 있다는 것이죠. Por eso dentro de la confesión fue una respuesta muy importante. 신앙 고백은 뭐냐? 하나님이 살아서 나와 함께 한다는 것을 고백하는 것입니다. ¿Qué significa la confesión de fe? Que Dios está vivo, está conmigo. Ese es el tipo de confesión. 그걸 모르고 예배드리면요, 예배 시간이 힘들어지는 겁니다. Si uno da culto sin saber eso, va a ser muy difícil. 여러분들이 신앙 고백을 정확하게 할 때 하나님은 정확한 축복을 주신다. Si usted hace su confesión de fe precisamente, Dios le dará una respuesta de bendición precisa. 자, 노아 방주 이후에 또 뭐가 왔느냐? 바벨탑 사건이 왔단 말이에요. Después de que habían construido el arca, ¿qué pasó? En la torre de Babel. 자, 바벨탑이 무너지면서 하나님은 아브라함에게 갈대아를 떠나라 하셨습니다. Cuando la torre de Babel cayó, Dios le dijo a Abraham, deja Caldea. 내가 네게 지시할 땅으로 가라고 얘기한 것입니다. Ve a la tierra que te mostraré. 그리고 너를 능히 이길 자가 없을 것이라고 얘기했습니다. Y no habrá nadie que pueda derrotarte. 내가 너를 복의 근원이 되게 하리라 말씀하셨습니다. Te haré una fuente de bendición. 너의 씨로 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이다 말씀하셨습니다. Y por tu descendencia todas las naciones serán bendecidas. Y así lo bendijo. 하나님은요, 아브라함을 부르고 뭘 하셨습니까? 축복을 주셨습니다. ¿Qué hizo Dios? Llamó a Abraham y lo bendijo. 이 뜻이 무슨 뜻이냐? 하나님은 여러분도 구원시키고 축복을 주셨다. ¿Qué significa eso? Que Dios los salvó y les bendijo. 그것을 고백하는 것이. Eso es confesión. 아무것도 모르고 하나님도 모르고 예배드린다는 건 어려운 일입니다. Si tú no sabes nada y no sabes de Dios, va a ser muy difícil el culto. 아브라함은요, 하나님이 부르셨습니다. Dios llamó a Abraham. 또 하나님이 아브라함에게 뭐라 하느냐? 모리아 산으로 데리고 가라고 얘기한 것입니다. También Dios que le dijo a Abraham, que llevó a Abraham al monte de Moría. 독자 이삭 하나밖에 없는데 하나님께 바치라고 얘기한 거예요. Y le dijo que ofreciera a su único hijo, Isaac. 아브라함에게는요, 굉장한 축복이었습니다. 굉장한 충격이었습니다. Y eso fue un susto para Abraham. 그런데 아브라함은요, 다시 하나님의 축복을 찾아냅니다. Pero Abraham nuevamente encontró la bendición de Dios. 이삭을 바치면 죽으니까 영원히 잊지 말라고 수양을 준비하셨습니다. Como Isaac moriría si era ofrecido, Dios preparó un carnero. 예수님께서 여러분들의 저주와 재앙을 십자가에 다 못 박아버렸어요. Dios, Jesús dentro de la cruz terminó todas las maldiciones.
그래서 요한복음 19장 30절에 내가 다 이루었다고 말씀하신 것입니다. Por eso, 요한복음 19장 30절에 내가 다 이루었다고 por eso Juan 말씀하신 capítulo 것입니다. 19, versículo 30, todo se consumió. 여러분들의 모든 저주 끝내버렸다는 거예요. Por todas sus maldiciones se terminó. 자, 이러면서 약속하신 것이 있습니다. Por eso hay una promesa que Dios hizo. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 될 것이다. Por tu descendencia todas las naciones del mundo serán bendecidas. 후대 복음화가 일어난다고 얘기하는 것입니다. Que significa que todas las naciones del mundo serán bendecidas. 네 씨로 말미암아 대적의 문을 열 것이다. Por tu descendencia se abrirán las puertas contra el enemigo. 세계 복음화 문을 열 것이다라고 얘기해요. Que se abrirá las naciones del mundo. 천하 만민이 복을 받게 될 것이다. Que se abrirá las puertas contra el enemigo. 이 뜻은 무슨 뜻이냐? 전 세계가 너로 말미암아 하나님의 나라의 축복을 받게 된다는 것입니다. ¿Qué significa eso? Que por tu descendencia que Dios te bendecirá. 하나님 아버지는요, 여러분들에게 흑암 권세에 이길 힘을 주셨습니다. ¿Qué hizo Dios? Dios dio la autoridad para vencer el poder de las tinieblas. 여러분들에게 심판과 재앙 이길 방주 만드는 축복을 주셨다는 겁니다. Les ha bendecido para construir una arca que supere el juicio y la calamidad. 이 방주는 무슨 뜻입니까? 예수 그리스도 오실 것을 얘기하는 ¿Qué 것입니다. significa esa arca? Que Jesucristo vendrá. 자, 방주 안에는 천국이다라고 얘기하고 있습니다. ¿Qué significa? Que dentro del arca es el cielo. 방주 밖에는 심판이요 지옥이다라고 얘기하고 있습니다. Afuera del arca es el infierno. 그래서 예수 믿으면 구원받는다라고 얘기하는 것입니다. Por eso que cuando tú crees en Dios estarás salvo. 오늘 여러분들 예수님을 진심으로 고백하시기를 바랍니다. Y espero que en este momento que de verdad, sinceramente puedan confesar hacia Dios. 예수님은 나의 구원자라고 고백하시길 바랍니다. Deben confesar que Dios es mi Salvador. 하나님은 우리에게 무너진 바벨탑 밑에 있는 것이 아니고 갈대아를 떠나라고 얘기한 것입니다. Dios no nos ha puesto abajo de la torre de Babel que se derrumba, sino que nos ha llamado a dejar a Caldea. 그리고 내가 지시할 언약의 땅으로 가라고 얘기한 것입니다. Y que podemos ir al mundo y evangelizar desde la tierra al pacto. 이 언약의 땅에서 세계복음화 할 것이라고 얘기한 것입니다. Que podemos evangelizar el mundo desde la tierra del pacto. 구원받고 세계복음화 할 수 있도록 우리 운명을 바꿔준 것이 수양이었던 것입니다. Lo que cambió nuestro destino para recibir la salvación y evangelizar el mundo fue el carnero. 그러니까 예수 믿고 언약 잡으면 세계복음화의 축복을 다 받는다는 사실. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros creemos en Dios, todo se obrará y podemos aferrarnos al pacto. 자, 요셉이요 언약을 붙잡았습니다. José aferró al pacto. 요셉이 언약을 잡았습니다. José se aferró al pacto. 요셉이 그런데 요셉이 애굽의 노예로 팔려간 것입니다. Pero José fue vendido como esclavo. 여러분들이 정확한 답을 찾으면 생각이 바뀌게 돼 있다는 것입니다. Si ustedes de verdad se encuentran con la respuesta sincera, sus respuestas cambiarán. 오늘부터 생각이 바뀌는 축복이 있으시길 바랍니다. Espero que tengan la bendición que puedan cambiar sus pensamientos. 자, 그런데 요셉 어머니가 죽고 형들이 핍박해도 생각이 바뀌면 발판이 되는 것입니다. Aunque José fue vendido como esclavo, la persecución, su mentalidad se convierte en una plataforma. 그러니까 여러분들 생각이 굉장히 중요한 거예요. Es por eso que su pensamiento es muy importante. 사람은 생각대로 살아가게 돼 있습니다. Las personas viven de acuerdo a sus pensamientos. 그러면 여러분들의 생각을 하나님이 준 걸로 바뀐다면 엄청난 축복이라는 거예요. Entonces, si ustedes piensan el pensamiento que Dios le ha dado, recibirán mucha bendición. 어떤 사람은요 불신앙을 계속 저한테 10년 이상 얘기한 사람이 있습니다. Hay una persona que me ha dicho muchas cosas de incredulidad por 10 años. 그래서 제가 불러서 얘기했습니다. Es por eso que yo lo llamé una vez. 네 생각을 바꿔야 되겠다. Tú tienes que cambiar tu pensamiento. 결국은 불신앙대로 가는 사람을 봤습니다. Porque yo vi una persona que vive de acuerdo a su incredulidad. 그래서 신앙을 고백한다는 것은 굉장한 축복이라는 Es 거예요. por eso que hacer una confesión de fe es una gran bendición. 요셉의 모든 상황과 어려움은 세계를 움직일 수 있는 그릇 준비하는 시간이었습니다. Todas las circunstancias y dificultades de José fueron un tiempo de preparación para convertirse en una recipiente para influir al mundo. 우리 렘넌트들이요 어렵고 힘들어도요 그릇 준비하는 시간입니다. Yo sé que ahora mismo que los remanentes están enfrentando dificultades, pero tienen que preparar su recipiente. 그래서 오늘 이 시간에 여러분들이 신앙 고백을 정확하게 하셔야 Es 돼요. por eso que en este momento tienen que hacer una confesión de fe. 심지어 보디발의 아내 때문에 누명 쓰고 감옥에 갔는데도 성공했다는 사실. Que incluso cuando fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y enviado a la prisión, él fue exitoso.
렘넌트들은 가정과 부모, 환경 때문에 안 된다고 핑계 대고 있습니다. Ahora mismo los remanentes ponen excusas diciendo que no pueden debido a su familia, padres o en su entorno. 여러분들은요, 부모를 살려야 되는 축복이 있습니다. Usted tiene la bendición para salvar a sus padres. 그래서 렘넌트들은 생각이 바뀌어야 Es 하는 por 것입니다. eso que los remanentes deben cambiar su manera de pensar. 예를 들어서 요셉이 힘든 상황 속에 원망하고 눈물 흘리고 상처 속에 빠져 있으면 영원히 힘들었을 것입니다. Vamos a decir que si José hubiera quejado, llorado y caído en la desesperación, en todas esas dificultades, él habría sufrido para siempre. 그래서 정확히 언약을 가진 자가 신앙 고백을 제대로 하면 100년, 1000년 영원한 응답이 온다는 것입니다. Y cuando alguien se aferra al pacto correcto y hace una confesión de fe correctamente, recibe la respuesta que puede durar 100 años, 1000 años y para siempre. 이런 축복을 후대들이 받아야 되는 거예요. Ese tipo de bendición que los descendientes tienen que recibir. 여러분들의 올바른 신앙 고백이 굉장한 길과 축복이 되는 것입니다. Su correcta confesión de fe se convierte en un camino y una bendición. 오늘 하나님의 말씀을 정확히 붙잡고 생각을 바꾸면 놀라운 일이 벌어진다. Si ustedes se aferran a la palabra de Dios y cambian su manera de pensar, ocurrirán cosas asombrosas. 올바른 언약 말씀을 가지고 신앙 고백하면 흑암에 빛을 비추는 역사가 일어나는 Y 것입니다. cuando hacen una confesión de fe con la palabra correcta del pacto, ocurre una obra que ilumina las tinieblas. 오늘 이 시간에 여러분들은 중요한 시간입니다. Ahora mismo en este momento es un tiempo muy importante. 하나님은 여러분들을 부르셔서 자녀 삼았습니다. Ahora mismo Dios lo ha llamado y les ha dado los descendientes. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 신앙 고백을 제대로 해버리면요, 자녀들이 엄청난 축복을 Es 받는다. por eso que ustedes si hacen una confesión de fe delante de Dios, sus descendientes van a recibir mucha bendición. 제가 자주 이야기하는 것 중에 하나가 불신앙도 응답이 된다라는. Lo que yo siempre digo es que los incrédulos también pueden ser una respuesta. 그러니까 여러분들 제대로 신앙 고백을 하면 그것이 축복이 된다는 사실. Es por eso que si usted hace una confesión de fe correctamente, es una gran bendición. 첫 번째 요셉이 가정에서 한 신앙 고백입니다. Número uno, José hace una confesión de fe en su hogar. 꿈을 꿨는데 해, 달, 별이 나에게 절했다라고 얘기했습니다. El sueño dijo que el sol, la luna y las estrellas se inclinaron ante mí. 무슨 뜻이냐? 하나님은요, 요셉에게 어려서부터 세계복음화의 언약을 줬다는 거예요. ¿Qué significa? Que desde niño Dios le dio que van a José, que él va a hacer la evangelización mundial. 그랬더니 형들이 너 미쳤다라고 미워했습니다. Pero su hermano le dijo que tú estás loco. 세계복음화를 한다는 것인데 형들이 미워했습니다. Él hablaba de la evangelización del mundo, pero sus hermanos lo odiaban. 그래서 형들은요, 너무 미워서 죽이려다가 노예로 팔아버린 것입니다. Es por eso que sus hermanos lo odiaron tanto que intentaron matarlo y que terminaron vendiéndolo como esclavo. 요셉은 형들의 요셉은 그 가족이었습니다. Los hermanos eran la familia de José. 그런데 너무 미워서 죽이려다가 노예로 팔았다라고 기록. Pero lo odiaban tanto que intentaron matarlo, pero terminaron vendiéndolo. 그래서 여러분들이요, 진짜 생각을 바꾸셔야 되는 Es 것입니다. por eso que ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. 아버지 야곱도 요셉이 죽었는지 살았는지 모르고 있었습니다. Y su padre Jacob no sabía si José estaba vivo o muerto. 그런데 어느 날 요셉이 세계를 움직이는 총리가 되었습니다. Pero un día José se convirtió en el primer ministro que movía el mundo. 형들이 완전히 충격 먹고 두려워 떨고 있었습니다. Y sus hermanos quedaron completamente impactados y temblaron con miedo. 이때 요셉의 신앙 고백이 나옵니다. Y en ese momento salió la confesión de fe de José. 형들이 나를 파는 것이 아니고 하나님이 나를 먼저 앞서 보낸 것입니다라고 얘기했습니다. Confesó que no fueron ustedes quienes me vendieron, sino que Dios me envió aquí delante de ustedes. 또 요셉이 총리 됐다는 소식이 아버지 야곱에게 전달됐습니다. Y la noticia de que José se había convertido en primer ministro llegó a su padre Jacob. 잘 보세요. 하나님이 주신 언약은 반드시 성취됩니다. Que miren bien, el pacto de Dios se cumple sin falta. 그러니까 여러분들이 정확한 말씀을 붙잡고 있으면 여러분들도 똑같이 축복받는다. Es por eso que si ustedes se aferran a la palabra correcta, van a recibir la bendición igual. 자, 이래서 이스라엘 가족 70명이 애굽으로 오게 된 것입니다. Es por eso que la familia de Israel, compuesta por 70 personas, llegaron a Egipto. 애굽의 가장 안전한 땅이 고센 땅이었습니다. La tierra más segura en Egipto era la tierra de Gosén. 자, 요 고센 땅은요, 땅이 너무너무 좋았습니다. Que era la tierra de Gosén, era una tierra muy hermosa. 풀도 많고 나무도 많았습니다. Muchas plantas, muchos árboles.
거기를 하나님이 축복해 주신 거예요. y eso le dio una bendición. 자, 어느 정도로 축복했느냐? 심지어 애굽 왕이 야곱의 가족을 환영했다는 사실입니다. ¿Qué tanto bendición le dio? Que incluso el rey de Egipto dio la bienvenida a la familia de Jacob. 야곱이 애굽에 오면서요, 세계에 정복한 왕을 만나서 손을 들어 바로 왕을 축복했습니다. Jacob conoció al rey que había conquistado el mundo y levantando su mano bendijo al faraón. 이거 다 신앙 고백이 나오는 거예요. Eso es todo con una confesión de fe. 여러분들 하루 살면서 힘든 신앙 고백하지 마실 바랍니다. Mientras que ustedes están viviendo, no hagan una confesión de fe difícil. 여러분들의 신앙 고백을 하나님 앞에 진심으로 해보실 바랍니다. Deben hacer su confesión de fe delante de Dios correctamente. 저는 힘들고 어려울 때 항상 생각하는 것이 있습니다. Cuando yo estoy cansado y estoy en momentos difíciles, hay una cosa que siempre pienso. 중남미에 7,000 제자를 세워야 되겠다. Que en Latinoamérica tengo que levantar 7,000 discípulos. 우리 임마누엘 교회에서 300교회를 세워야 되겠다. Que en la iglesia de Manuel tienen que levantar 300 iglesias. 항상 저는 고백하고 있습니다. Eso siempre es mi confesión. 저는 그 생각할 때마다 나는 힘이 생깁니다. Pues yo siempre pienso eso, tengo la fuerza. 내가 가장 어려웠을 때 항상 중남미 복음화를 생각했습니다. Cuando yo siempre, cuando estoy en un momento muy difícil, siempre pienso en la evangelización de Latinoamérica. 그때마다 하나님은 저를 회복시켜 주셨어요. Entonces Dios me da la oportunidad. 이렇게 신앙 고백은요, 중요한 것입니다. Por eso que la confesión fue muy importante. 우리 임마누엘 성도님들이 정확한 언약을 붙잡고 신앙 고백을 해야 되겠습니다. Ahora mismo en este momento los creyentes de la iglesia de Manuel deben aferrarse al pacto correcto y hacer una confesión de fe. 요셉이 승리한 것이 아니고 복음이 요셉을 승리하게 만든 것입니다. No es que José haya ganado por sí mismo, sino triunfó con el evangelio. 자, 두 번째, 현장에서 나타난 신앙 고백은 보호자의 축복이 나타나는 것입니다. Número 2, la confesión de fe en el campo es la manifestación de bendición del trono. 뭐라 그러냐? 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 모든 것이 형통하였다. ¿Qué significa? Que el Señor estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. 보디발 장군이 여호와께서 요셉과 함께함으로 범사에 형통하게 하심을 보았더라라고 기록되어 있습니다. Potifar vio que el Señor estaba con José y hacía que todo prosperara en sus manos. 이거는 여러분들 직장 생활하면서 굉장히 중요한 부분입니다. Esto es algo que deben pensar cuando están haciendo su negocio o trabajo. 불신자들이 여러분들을 보고 이 사람은 하나님이 함께 하는구나라는 것을 깨달아야 돼요. Que los incrédulos deben entender que esta persona, Dios siempre está con él. 저는 그런 소리를 들은 적이 있습니다. Yo había un momento en mi vida que sí he escuchado eso. 어떻게 네가 하는데 왜 이렇게 잘 돼? 이런 얘기를 들은 적이 있었습니다. Me han dicho que cómo te suceden buenas cosas en tu vida. 하나님이 너와 함께 하신다는 고백을 불신자들이 하는 거예요. Y un incrédulo se confesó diciendo que Dios está contigo. 그게 전도요, 선교라는 거예요. Eso se le dice evangelización. 오늘 이 시간에 여러분들 힘들어도 신앙 고백을 제대로 하시길 바랍니다. Ahora mismo en este momento, cuando estén en momentos de dificultades, espero que puedan hacer una confesión de fe. 심지어 여호와께 요셉을 위하여 보디발의 밭에까지 축복을 하셨습니다. Incluso el Señor bendijo los campos de Potifar por causa de José. 이런 굉장한 축복이 오는 것입니다. Es una bendición asombrosa. 오늘 임마누엘 성도들 정확한 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Espero que en estos momentos los creyentes de la iglesia de Manuel puedan aferrarse al pacto correcto. 어려움이 오면 절망이 오면 견디지 말고 하나님의 축복으로 바꿔버리란 말이에요. Que aunque tengan desesperación o estén cansados, cambien esa frustración a una bendición de Dios. 절망 속에는 하나님의 계획이 있으니 축복으로 바꾸라는 것입니다. Que no soporten la desesperación, sino cambien a la bendición de Dios. 형통한 요셉이 누명을 쓰고 감옥에 갔습니다. A José que prosperaba fue injustamente acusado y enviado a prisión. 감옥에서도 하나님이 형통한 축복을 이루어 주셨습니다. Incluso en la prisión logró bendiciones prósperas. 축복받은 사람은 어딜 가든지 축복이 일어납니다. Una persona que fue bendecida en cualquier momento que vaya va a recibir bendición. 감옥소에 있는 관수장이 모든 사물을 요셉에게 맡겨버렸습니다. Y el jefe de la cárcel le confió a José todos los asuntos de la prisión. 이런 중에 감옥에 정치인 장관 2명이 들어왔습니다. Y en medio de eso, 2 funcionarios políticos entraron a la prisión. 이것이 요셉의 운명과 세계를 바꾸는 놀라운 길을 바꾼 것입니다. Y esto se convirtió en un camino asombroso que cambió el destino de José y del mundo. 오늘 이 시간에 여러분들 언약 붙잡으실 바랍니다.
Y espero que en este momento puedan aferrarse al pacto. 여러분은 남은 자요, 순례자요, 정복자입니다. Ustedes son los remanentes, peregrinos y conquistadores. 여러분의 정확한 신앙 고백을 놀라운 힘이 나타나는 것입니다. Y su correcta confesión de fe se manifestará en un poder asombroso. 그래서 예수님이 약속하시기를 뱀과 정갈을 밟을 권세를 네게 주셨다라고. Es por eso que Jesús prometió darnos la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. 그러니까 뱀과 정갈은 도대체 무엇이냐 말이에요. Pero ¿qué significa la pisotear la serpiente y los escorpiones? 핍박과 문제 속에 있어도 괜찮다라는 것입니다. Que dentro de las dificultades van a estar bien. 페르세쿠션이 있어도 괜찮다라는 것입니다. Que también que haya persecuciones van a estar bien. 이거를 어려움과 핍박 이겨 나갈 수 있는 힘을 내가 주었다라고 얘기하는 ¿Qué 것입니다. significa? Que Dios te ha dado la fuerza para seguir hacia adelante aunque tengas persecución y dificultad. 예수님께서요 제자들을 부르자마자 귀신을 내어 쫓는 권세도 주겠다고 하셨어요. También Jesús nos dio la autoridad para expulsar los demonios en su nombre. 오늘 언약 붙잡고 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 가정의 흑암 권세가 무너지는 Hoy 것입니다. cuando se aferran al pacto y oran en el nombre de Jesucristo, el poder de las tinieblas en sus hogares se derrumba. 세 번째 성취된 언약의 신앙 고백은 세계복음하고 연결되는 것입니다. Número 3, la confesión de fe del pacto cumplida está conectada con la evangelización mundial. 가정에서 한 신앙 고백을 가문을 살리고 있습니다. Que la confesión de fe está hecha en el hogar para salvar a la familia. 여러분들 우리 렘넌트들을 가정이 어렵다고 해서요 슬퍼하지 마시길 바랍니다. Ahora mismo los remanentes, aunque vamos a decir que sus hogares enfrentan muchas dificultades, no estén tristes. 여러분들 제대로 된 신앙 고백을 한번 해보시길 바랍니다. En ese momento deben hacer su confesión de fe. 현장에서 하는 신앙 고백은 현장을 살리고 있습니다. La hecha en el campo es para salvar el campo. 성취된 언약을 가지고 한 신앙 고백은 세계 복음화를 이룬 것입니다. Y la hecha con el pacto cumplido logra la evangelización mundial. 그래서 하나님의 나라의 일을 이루고 나가는 것입니다. Es por eso que nosotros seguimos adelante con la obra del reino de Dios que se cumple. 왕이 요셉에게 찾아와서 꿈 해석할 수 있느냐라고 물어봤습니다. Cuando el rey le preguntó a José si podría interpretar los sueños. 그때 뭐라 그러냐? 나는 할 수 없고 하나님께서 알게 하신다고 했습니다. En ese momento respondió que no soy yo, sino Dios quien da la interpretación. 그리고 요셉은 하나님 앞에 기도하기 시작했어요. Es por eso que José empezó a orar delante de Dios. 왕이 꾼 꿈과 해석과 정치 상황까지 다 이야기해 버렸어요. José le explicó todo el sueño del rey, su interpretación y la situación política. 이때 애굽 왕이 지금까지 본 중에 여호와의 신에 이렇게 충만한 사람은 처음 본다고 했어요. Y en ese momento el faraón dijo, nunca he visto a alguien tan lleno del Espíritu de Dios como este hombre. 왕이 신앙 고백을 한 것입니다. Y el rey hizo su confesión de fe. 그래서 요셉을 총리로 세우라고 Por 말씀하셨어요. eso que el faraón nombró a José como primer ministro. 모든 백성과 나라를 마음대로 움직이라고 했습니다. Y le dio la autoridad sobre el pueblo, sobre todo el pueblo en la nación. 그래서 요셉이 전 세계에 쌀을 팔게 된 것입니다. Así José vendió granos a todo el mundo. 각 나라 높은 사람들이 요셉을 직접 만나러 오게 된 것입니다. Cuando los líderes de cada nación vinieron, José se reunió con ellos personalmente. 이 사람들을 만나면서 세계 복음화를 한 것입니다. Cuando se encontró con esas personas, se conectó con la evangelización mundial. 그래서 여러분들 사람하고 만나고 이야기할 때요 잘 이야기해야 Es 됩니다. por eso que cuando ustedes se encuentran con personas, tienen que hablarlo muy bien. 거의 90% 이상이요 대화를 하다 보면은 자기 문제, 염려, 불신앙 이거 굉장히 많이 합니다. Porque el 90% de las cosas que se hablan es básicamente problemas, persecuciones o dificultades. 그거를요 50년, 60년 계속 듣는다고 생각해 보세요. Imagínense que están escuchando eso por 50, 60 años. 어떻게 되겠습니까? ¿Cómo sería? 여러분들도 같이 힘들어지고 어려움을 당하는 거죠. Entonces, ¿qué pasaría? Ustedes estarían igualmente cansados y enfrentando muchas dificultades. 여러분들이 진짜 이 복음을 가지고 나갈 때 흑암이 무너지는 것입니다. Cuando ustedes se aferran correctamente con este pacto, la fuerza de las tinieblas se derrumban. 여러분들이 잡은 정확한 언약과 신앙 고백은 놀라운 역사가 일어나는 것입니다. Cuando el pacto correcto que ustedes han tomado y su confesión de fe, habrán que ocurrir muchas cosas asombrosas. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하면 흑암이 무너지게 되어 있는 것입니다.
Cuando oran en el nombre del Señor Jesucristo, las tinieblas se derrumban. 자, 이런 중에 노예로 팔린 요셉이 총리가 되었다는 생각은 형들은 생각지도 못했습니다. Y en medio de todo esto, José, quien fue vendido como esclavo y se convirtió en primer ministro, sus hermanos es algo que sus hermanos nunca habían imaginado. 그러니까 이 형들도 쌀을 구하러 애굽까지 온 것입니다. Y también ellos vinieron a Egipto para buscar ese grano. 성경에 보면 요셉이 형들을 보고 안쪽으로 들어와서 통곡했다고 기록되어 있습니다. La Biblia registra que José, al ver a sus hermanos, entró a su habitación y lloró amargamente. 요셉이 형들에게 내가 요셉이라고 말할 때 형들은 굉장히 충격을 받았습니다. Cuando José les dijo a su hermano, yo soy José, y ellos quedaron impactados. 얼마나 이 형들이 무서웠겠습니까? ¿Qué tanto miedo hubieron tenido esos hermanos? 두려워 떨면서 살려달라고 했을 때 요셉은 형들이 나를 판 것이 아니고 우리의 생명을 구하려고 나를 앞서 보냈습니다라고 고백했습니다. Cuando sus hermanos estaban temblando de miedo, le suplicaron que los perdonaran, pero José les dijo, no fueron ustedes quienes me vendieron, sino que Dios me envió aquí delante de ustedes para salvar nuestras vidas. 제가 요셉 같았다면 그 형들 가만히 안 뒀을 것입니다. Si yo hubiera sido en ese momento José, no lo hubiera dejado tranquilo a esos hermanos. 너 나한테 이렇게 어려움 줬지 내가 너 가만히 안 둔다 이렇게 Yo 생각했어요. le diría que tú me diste muchas dificultades, yo te voy a hacer esto. 그런 마음이 있잖아요. 그렇죠? Hay ocasiones que tengo este tipo de corazón. 저를요 굉장히 힘들게 한 사람이 있었어요. Había una persona que de verdad me hizo la vida imposible. 이 사람이 어려움을 당했다는 소식을 제가 한번 들은 적이 있었어요. Entonces yo había escuchado que esta persona se enfrentó a un evento muy dificultad, 마음이요 굉장히 행복해지더라고요. pero mi corazón empezó a ponerme feliz. 너 잘됐다. 너 그래서 너 벌 받았지 이렇게 생각을 했던 거예요. Ah, qué bueno que te pasó eso, te maldijeron. 요셉은 그러지 않았어요. Pero José nunca hizo eso. 하나님께서 형들을 살리려고 앞서 보냈다 이렇게. Que Dios envió aquí delante de ustedes para salvar nuestras vidas. 요셉이 아버지 야곱의 죽음을 보고 대성통곡하는 모습을 형들이 보고 두려워했다라고 성경은 기록하고 있습니다. Cuando José lloró amargamente al ver la muerte de su padre Jacob, sus hermanos sintieron miedo. 자, 형들이 이제 나 죽었구나 이렇게 생각한 거죠. Entonces los hermanos dijeron, ah, ya estoy muerto. 아버지가 살아있을 동안에는 괜찮았는데 아버지가 죽었으니 요셉은 자신들을 죽일 것이라고 생각했습니다. Mientras sus padres estaban vivos, todo estaba bien, pero después de su muerte pensaron que José los mataría. 이때 요셉이 말한 것이 본문에 나오는 것이죠. Y en ese momento, escrito en la Biblia, José dijo, 형들은 나에게 악을 베풀었지만 하나님께서는 나를 선으로 갚으셨습니다. ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. 형들은 걱정하지 마시길 바랍니다. Que no se preocupen, hermanos míos. 내가 형님들의 모든 자녀들을 책임지겠다고 고백한 것입니다. Confesó también que yo cuidaré de todos de sus hijos. 자, 요셉은 대단합니다. José es una persona muy asombrosa. 요셉의 신앙 고백이요 많은 사람들을 살렸다는 사실. A través de la confesión de fe de José, muchas personas fueron salvados. 오늘부터 여러분들 진짜 하나님 앞에 신앙 고백하시길 바랍니다. Y espero que en este momento, hoy, puedan hacer su confesión de fe. 그것이 열매가 되는 것입니다. Eso se le dice semilla. 자, 그러면 어떤 결론을 갖고 우리가 나가야 되겠습니까? Entonces, ¿con qué tipo de conclusión tenemos que aferrar? 우리 렘넌트와 청년들은 세상에 나가서 일할 때 미래가 잘 안 보일 때가 많이 있을 것입니다. Hay muchos momentos que los remanentes y jóvenes se enfrentan momentos en los que el futuro no le parece muy claro. 그래서 청년들과 렘넌트들은 성삼위 하나님의 영에 감동된 자가 되어야 하는 것이다. Es por eso que los jóvenes, los remanentes deben ser movidos por el Espíritu del Dios Trino. 쉽게 말하면 300% 성령 충만 받으라는 것입니다. Básicamente, hablando simplemente que deben recibirla 300% llenos del Espíritu Santo. 그래서 우리 렘넌트들 힘을 길러야 돼요. Es por eso que los remanentes tienen que recibir mucha fuerza. 우리 어른들도 힘을 받고 힘을 길러야 된다. Y también los adultos también tienen que recibir la fuerza y ser movidos. 그래서 두려워하지 말고 인생을 새로 도전하는 Es 것이다. por eso que no tengan miedo y desafíen la vida. 사람은 모든 길에 여정이 있습니다. Durante el camino hay muchos miedos, 여정. desafíos. 나의 어려움은 무엇인가라고 한번 생각해 보시기 바랍니다. ¿Cuál es mi dificultad? 나의 위기는 어떤 것인가? ¿Cuál es mi crisis?
여기에서 정확한 언약을 찾아내야 되는 거예요. Aquí es donde debemos encontrar el pacto correcto. 여러분들은 증인으로 다른 사람을 살려야 하기 때문에 Debemos ir como testigos para salvar a otras personas. 여러분들 문제가 왔을 때 언약의 말씀을 붙잡으실 바랍니다. Cuando ustedes se enfrentan problemas, aférrense a la palabra del pacto. 교회가 전도 선교 못한다는 것은 무엇인가 잘못된 것입니다. Si la iglesia no puede evangelizar y hacer sus misiones, algo está muy mal. 세계복음화는요 하나님의 뜻입니다. La evangelización mundial es la voluntad de Dios. 중남미 5천 부족 세계복음화는 하나님의 절대 계획입니다. La evangelización de las 5.000 tribus y de América Central y del Sur es el plan absoluto de Dios. 우리가 237 중남미 5천 부족 복음할 만큼 빛의 경제를 회복하는 것이 하나님의 뜻입니다. Que es la voluntad de Dios que restauremos una economía de luz suficiente para evangelizar las 237 naciones, las 5.000 tribus. 파나마 중남미 치유하는 것도 하나님의 뜻입니다. También la voluntad de Dios de sanar Panamá y América Central y Sur. 그래서 말씀의 언약을 계속 잡으면 응답이 오게 돼 있어요. Es por eso que si siguen aferrándose al pacto de la palabra recibirán respuestas. 요셉이 세계복음의 언약을 잡았는데 응답이 왔어요. José se aferró al pacto de la evangelización mundial y las respuestas siguieron llegando. 여러분들의 남은 생에 체험해야 될 것이 있어요. Ustedes deben experimentar esto el resto de sus vidas. 하나님의 말씀을 매일 체험하시길 바랍니다. Espero que de verdad puedan experimentar esto el resto de sus vidas. 언약 잡았는데 후대에게 100년 축복, 1000년 축복, 영원한 응답이 왔다는 것입니다. Y si se aferran al pacto, las bendiciones 100 años, 1000 años, respuestas eternas continuarán en sus generaciones futuras. 오늘 예배드리면서 중요한 것을 발견하는 시간이 되실 바랍니다. Espero que oro en el nombre de Jesucristo que este tiempo de adoración sea un momento para descubrir algo muy importante. 그래서 우리 임마누엘 성도들 올바른 신앙 고백할 때 하나님이 여러분들의 모든 문제 해결해 주십니다. Es por eso que ustedes si hacen su corrección de fe correctamente, Dios les resolverá todos los problemas. 그래서 응답 받아보실 바랍니다. Es por eso que siempre llegará respuestas. 하나님 살아계십니다. Dios es vivo. 여러분들과 함께 하십니다. Dios está con ustedes. 여러분들은 하나님의 자녀입니다. Ustedes son los hijos de Dios. 하나님은 여러분들의 미래를 준비하셨습니다. Dios ha preparado sus futuros. 하나님은 후대를 축복해 주십니다. Dios bendijo a sus descendientes. 오늘 이 시간에 여러분들 모든 응답을 받으실 바랍니다. Y espero que en este momento puedan recibir todo tipo de respuestas. 하나님 아버지 감사합니다. Dios, muchas gracias. 오늘 이 시간에 올바른 신앙 고백을 하게 하여 주시옵소서. Que en este momento que podamos hacer la confesión de fe correcta. 살아계신 하나님께서 나에게 역사하여 주옵소서. Y que el Dios viviente pueda obrar en nuestras vidas. 예수 그리스도 이름으로 En el 기도드렸습니다. nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén.